ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମା ଜଗତ ଜନନୀ। ମାଙ୍କ ଆଗମନ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା ଦଶଭୁଜା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରରେ ଥିବା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ମାନଙ୍କରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ କାରିଗରମାନେ ଦିନରାତି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରର ମଙ୍ଗଳ ବଜାର, ସର୍ବା ହଲ୍ ଓ ଝଣ୍ଡା ଛକର ପୂଜା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଷଷ୍ଠୀଠାରୁ ହିଁ ମଣ୍ଡପ ମାନଙ୍କରେ ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ପୂଜା କମିଟି ସରବାର ଏଥର 49ତମ ଦୁर्गा ପୂଜା ପାଳନ କରା ଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତିवर्ष भलिया धूमधाम रे दुर्गा पूजा पालन करा जिवो एवं अमर ओम श्री पूजा कमिटीर समस्त सदस्य तांकर अक्लांत परिश्रम जारी रखिछन्ति एवं तांकर परिश्रम निश्चित भाव में फलप्रसू हो बोली मोर आशा और विश्वास। भुवनेश्वर स्थित राम मंदिर ढांचा एथर आमर दुर्गा पूजा पेंडाल तैयारी होउची एवं पश्चिमबंगर कारीगर गोरदा तार दायित्व नहीं एवं काम कंप्लीट होला बेलू बहुत सुंदर भाव में फिनिशिंग देकर काम कंप्लीट हो बोली मोर आशा। विशेषकर मूर्ति आमर जरी जंबुरा सोलो ये नेचुरल जिनस जोड़ा आउ किसी कलर भी जो आमर ऑयल पेंट की ये किसी कलर यूज है नॉर्मल जो कलर से आम कर पाखापाखि 10 दिन भाया लगी जेहेतु वर्षा मझिरे है आउ मूर्ति सुखापी लेट है भी जहाँ माँ इच्छा सब कम हो गला भले भले शेष पर्यायर बर्तमान पहुंची मूर्ति सेपटे किभली सुंदर तोरण एवं मूर्ति तैयारी हेबो से नै पूजा कमिटी माने विशेष ध्यान देथांती। पश्चिम बंगरू तोरण कारीगर माने आसिथिबा बेले मूर्ति तैयारी पई बालेश्वररू कारीगर आसिछंती। रातिरे मध्य सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुष्ठित होइथाय। एखाने 60 जन कर्मचारी निये एसि काज करार जन्य एवं এই পুরো বাঁশের উপরে থিম করে আমরা কাজটা করাচ্ছি। আমাদের ডেকোরেটরসের নাম হচ্ছে প্রমিলা ডেকোরেটরস। আমরা প্রতি বছর এখানে আজ 15 বছর ধরে কাজ করছি। আমাদের মালিক এখানে 15 বছর কাজ করছে। এবারেও আমরা এসেছি বাঁশের উপর ডিজাইন নিয়ে। বাঁশের উপরে সমস্ত ডিজাইন করা হচ্ছে। এইখানে বসে করা হচ্ছে। 60 জন স্টাফ এখানে 1.5 মাস ধরে কাজ করছে। মোটামুটি কাজ টেনে এনেছে 2 দিনের মধ্যে কমপ্লিট করে দেব। আর কি আমরা মোটামুটি রাত দিন পরিশ্রম হচ্ছে, রাত 3টা পর্যন্ত কাজ করছি পার ডে। এখন কাজ করে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, তার সত্ত্বেও কাজটা করতে হবে এই এতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। ভুবনেশ্বর আমার রাম মন্দির গোটে বনা মানে তাকে অনুভব করে বনা হচ্ছে। হ্যাঁ ঝারসুগুড়া পয়লা বার ফার্স্ট স্টার্টিং এটা হচ্ছে সাই খুব ভাল লাগে। বহুত শর্ট টাইম রে আমি এটাকে ইয়ে করেছু গোটা দুর্ঘটনা ঘটিছিল বলে তো হ্যাঁ সেপাই আমি নেই সেটাকে ইয়ে করি কাম মাসে ধরি ভিতরে কাম করে দেছি। मांक मूर्ति रे शेष स्पर्श दे सारिलेणी कारीगर बंधा सरिलाणी मेढ़ प्रस्तुत होई सारिलाणी मेढ़ एबे केवल मांक धरावतरण को अपेक्षा। झारसुगुड़ारू संतोष मिश्र रिपोर्ट नक्षत्र न्यूज।